ating lunch. Vegetarian yan. Vegetables. At saka veggie dumplings. Tapos may mushroom. Yan. Lalagyan natin ng miswa. Walang ano to. Walang halong karne. Puro vegetarian po yan. Tapos, maya-maya, patayin na natin yung apoy. Kaya mabilis lang maluto yung miswa. Ganyan lang, kasimple. May ulam na tayo. Yan. Kuluan lang natin konti. Tapos, off na natin ang ating apoy.